अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हाल है आप सबका? दुनिया के इस ज़िंदगी में शब रोज़ के मेले में अक्सर हमें गिला रहता है उन लोगों के साथ जो हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। बाज़ लोग तो वाक़तन बग़ैर किसी वजह के ही बुरा कर जाते हैं। तो आइए आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं कि जो लोग हमसे बुरा करते हैं उनके साथ हमें क्या मामला करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से प्यार करने वाले थे। आपको पूरे मक्का की बस्ती बड़ी महबूब थी। आपको उसके अंदर हरम काबा बड़ा महबूब था और हरम काबा के अंदर काबतुल्लाह बड़ा महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके नमाज पढ़ा करते थे काबा के सहन में। एक दिन आपका दिल किया कि मैं क्यों ना बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज पढ़ूं। तो उस्मान बिन तलहा के पास क़ब्ल इस्लाम चाबी होती थी बैतुल्लाह की। आपने कहा उस्मान चाबी दे दो, मैं बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो उस्मान बिन तलहा ने बड़ी रौनक के साथ कहा जाओ जाओ, बड़ी इबादत करनी है तुमने तो जाके हरम में कहीं भी बैठ जाओ, यानी मैं चाबी नहीं दूंगा। अब आप सोचें कि अल्लाह के नबी जिनके पास वही आती है, जो सबसे बढ़ के बैतुल्लाह के हकदार हैं, वो अंदर जाके अल्लाह की बंदगी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से हरम के अंदर नमाज पढ़ी और पढ़ते रहे बहुत अरसा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म होता है, आप वहाँ से जाते हैं, तो आप मुड़ मुड़ के देखते हैं काबतुल्लाह की तरफ, मक्का की तरफ, और कहते हैं गया मक्का तो मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब है, लेकिन क्या करूं कि तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। और मक्का की महबूबियत भी इसी वजह से थी कि वहाँ पे अल्लाह का घर था। तो एक वक्त आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया। आप जब फातिह बन के दाखिल हुए उसी मक्का में जिससे आपको निकाल दिया गया था, फिर उस हरम में दाखिल हुए कि जहाँ पे इबादत करना आपके लिए मुश्किल था। लोग आपका मजाक उड़ाते, लोग आपको अजियत देते, कभी आपके ऊपर ओजड़ी रख दी सजदे के दौरान, कभी कुछ बेशुमार वाक़यात थे। आज आप एक और हैसियत से अंदर दाखिल हो रहे हैं फातिह बन के, उसी जगह पे जहाँ पे जाने से आपको सताया गया, उसी बैतुल्लाह में आप दाखिल हुआ चाहते हैं कि जिसकी चाबी आपको नहीं दी गई थी, महज चंद रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त ना मिली थी। आज आप फाते हैं और हर चीज़ और हर बंदा आपकी ज़ेरे नगी है। आप जो चाहे कर सकते हैं। वो सब लोग जिन्होंने ज़्यादतियाँ की, आप उनके सर कलम करवा सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें वो सब याद करा सकते हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। उस्मान बिन तलहा भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको आपने तलब किया, और वो डरते डरते हाजिर हुए क्योंकि उन्हें याद था कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला किया था, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज चाबी मांगी थी और उन्होंने नहीं दी थी। तो वो डर रहे थे कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं, बुत तोड़ते हैं, सफाई करते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और झुके हुए सर के साथ दाखिल होते हैं और झुके हुए सर के साथ निकलते हैं। एक आजिज़ाना पोस्चर के साथ, एक आजिज़ाना बॉडी लैंग्वेज है आपकी और आजिज़ाना रवैया है जो हम देखते हैं। और ऐसे में सहाबा कराम सबकी दिली ख्वाहिश है चाबी हमें मिल जाए, बैतुल्लाह की खिदमत हमें मिल जाए, हम इसके खिदमतगार बन जाएं कि बड़े शरफ की बात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़े अजर की बात है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इधर उधर घूमती है। आप उस मजमे में तलाश करते हैं, नज़र नहीं आते उस्मान बिन तलहा। तो पूछते हैं
عثمان کدھر ہیں؟ اور عثمان اپنی جگہ ڈر رہے ہیں، چھپے چھپے جاتے ہیں کہ اب میری شامت آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ برا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نہ دینے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ آپ چابی لیتے ہیں اور حضرت عثمان کے ہینڈ اوور کرتے ہوئے کہتے ہیں، عثمان یہ چابی تمہاری ہے، بیت اللہ کی چابی، اور بیت اللہ کی خدمت قیامت تک تیری نسلوں میں رہے گی اس چابی کے ساتھ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنا اخلاق دیکھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر کسی کا ایک بال بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اسی کو کھینچ کھینچ کے اس کو تکلیف اور اذیت دیتے رہتے ہیں، اور پھر اگر اس نے کبھی ماضی میں ہمارے ساتھ برا کیا تھا پھر تو اس کی خیر ہی نہیں۔ اگر آج اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی باس پرس، آج تم سے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ تم نے ماضی میں میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا، جواب دو۔ نہ کوئی جواب مانگے گا، نہ کوئی سزا ملے گی، نہ کوئی اذیت ذہنی یا جسمانی تمہیں دی جائے گی۔ 4 افراد، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی معافی نہیں، لیکن جب وہ بھی سامنے آئے تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ان میں خاص طور پہ قابل ذکر وحشی ہیں کہ جو اسلام کے قبول کرنے کے لیے جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا وحشی تمہارا اسلام قبول ہے، اور اسے کلمہ پڑھایا، لیکن بس کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کہ جب تم میرے سامنے آ جاتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ آپ کو حضرت حمزہ بہت محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا بھی تھے، دودھ شریف بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ ان کا کیا ان کے ساتھ اس نے معاملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کلمہ پڑھایا، انہیں بھی کچھ نہیں کہا، بس صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی کا انداز پتہ چلتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ کی ترجیح اول اسلام تھی، کہ اگر کوئی شخص ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اسلام سے جڑ جاتا ہے تو ہم اسے تانے نہ دیں اور اسے اسلام سے برگشتہ کرنے کی بجائے اسلام سے جوڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے سینٹیمنٹس پتہ چلتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائیں، ان کے رتبے تو بہت بلند ہیں، لیکن ان کی جدائی کی تکلیف انسان کو بے چین بھی کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ آج آپ کے اس واقعے سے جو پیغام ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرنا، اور نہ دینے والوں کو دینا، اور اوورآل یہ کہ برائی کا بدلہ کیسے لینا ہے، اچھائی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔